Alright, see you, teacher. Okay, sige. Alas 10, alas 11, alas 12. Agoy, ginoo. Daghana na, Parjoy. Ang dami naman yan, Parj. Alas 11, alas 10, alas 11, alas 12. Please support, watch video short. Oh, sabit kita mamaya, Chris Mill. Guys, mag-auto channel na lang kayo, guys, kasi kuan. Bago ko pa lang sinabit si kuan, si Pinay. 10 million shoutout. Salamat sa pagdaan mo, Chris Mill. Kape na kayo, guys, kape na. Ay, di talaga ako dinalaw ng kabit ko dito. Ano kayo nangyari sa kanya? Or sobrang busy lang yun, no? Tapos na po, nagkape, agoy, nadali. Oy, andito si Rakishi, Babes Heart. Agoy, thank you sa pagpasok, Rakishi. Basin 10, 11, or 12 parts, usahay, baya, naay problema internet. Oh, tinon na. Bisan ako, usahay, magka-problema dyan ko diri sa among internet. Bisan pag kusog yung signal, yun diri sa amo. Have a blessed morning, everyone. Good morning, Ma'am Rakishi. Bali na, dar, oy, masay na, dar, unsi naman ka, dar, oy, magka. Anasal. Mayong buntag mga kaigsuunan, oy. Mayong buntag, mas may ka pa sa buntag, Ma'am Rakishi. Baby, ako ba? Good morning, everyone. Lovely magnadali pumasok. Sisi Rakishi, migalap shoutout sa lahat nandito. Oy, good morning, Kwan. Guaps, lovely. Maulit ka pa niyan to, ha? Ikaw mo, Kwan ito, maulit ka pa niyan to. Kumana na yung tayo mong project na ko. Tagpila magka-adlaw yung project ni mong manak. Rakishi! Salamat sa inyo lahat dyan, guys. 12 million shouting. Paliton daw, guys. Paliton tambay parts. Ligo lang. Salog, init, pastilan. Agoy, ginawa. Sige, ligo ka dyan. Ligo lang. Sige lang, guys. Maligo lang kayo, guys. Sa ibang live, guys. $10 million shoutout. Genesis. Mega love shoutout. Sabit ko si Kuan, si Chris Mill. Baka mag-kuan yun sa akin. Bye-bye. I love you, Amping. Ako si Kiray Host, pahingi ng jacket, Jess, oh. Bigyan kita, nang di kalamigin, dyan, ano. May jacket na po. O, sana yun si Chris Mill, si Inday Chris Mill. Oy, Inday Chris Mill, pagdali, imong asawa nagbati. Isabit natin to si Inday Chris Mill. Oh, Inday Chris Mill. Ikaw ragi bugtong itik, nagkapakapa ning malupukong kung kasing-kasing, alright. Salamat, host. You're welcome. Host, at na muna ako. Dinner time na namin. Sige po. What's in the waist? Thank you so much. Sis Lovely, good morning. Agay, tumawa si Lovely. Si Guaps Lovely. Tagay, Gabon, kay kalibangon ko. Agay, kalibangon si Ma'am Rakishi. Sorry sa kumain. Agay, bahala yung kumain dyan. Bakit? Kinain ba yung tae? Host, pwede po paayuda, baby, pabahay ko. Oy, sige daw. Sige, isapit mo nang mapunta ng iba dyan. May mag-iyuda siyo dyan. Inday na daw ka, Chris Mill TV. Agoy, Inday yan si Chris Mill. Ano ba yan? Inday kasi yan si Chris Mill. Hindi yan, Kwan. Mataas yung mahaba yung buhok ni Inday Chris Mill. Tapos tawagin yung Dodong. Hindi pwede yan. Inday yan si Chris Mill. Inday. Inday yan na, wag niyong tawagin yan si Chris Mill na, Kwan. Dodong, Inday yan. Oh, Inday Chris Mill. Ikaw ragay bugtong.